Karong adlaw guys, gabiyahe na punta. Kay lagi kay moadto tag Bagumbang, mag-unsa pugag Bagumbang kol. Aw nay pangutana kol, lagi kol kay moadto kog sumalig kol kay wala lagi ko kadto nang lugar no. So kuyog din ako ni akong anak ka kinakusgan kol. Aha na dapit ng sumalig kol. Mao nay dakong pangutana kol kay wala ko kabalo kung aha nang sumalig lagi kung mao nang madtuon yun na namo kay wala ko kaadto anang dapita no. Aw mao po dai kol. So dirang dapita kol, napit na mi maabot sa amuang padulngan, mao lagi ni ang Bagumbang. So walay duha-duha naabot ta jud ta direng dapita kol. Pagkagwapo bag view dirang dapita kol, mao lagi kol, mao ka kabantay ug ani dapita kol, mo ba gwapo jud kag view jud ko. Grabe nindot jud diri kol, hawan kayong lugar kol. So kabaklay gisunod ra pud ko nila kol kay lagi wa po ko kadumdum direng dapita kung ba ni ara kol naabot ako aning balay-balay kol. Daghang kay mga bata diri nang lakaw kay lagi kay gablag ko murag maulaw sila mo kuan kanang mo atubang sa vlog lagi. So naabot na mi dari kul no, so musakay na mi aning bangka ni giandam diari o di mao din sakyan mo bangka. So dari na ni tama na kong video kul, abang-abang lang mo sa part 2 kay lagi kay taas na kayo di na ni matimong reels. So diari na ko taman kul.